Donc après avoir passé sur les différentes hypothèses à l'élu, les sections droites restent planes, ça veut dire la section la déformation ديالها كتكون suivant deux axes mais quand suivant un troisième axe. Après déformation reste plane et il n'y a pas de glissement entre les armatures et le béton. La résistance à la traction bien sûr le béton on la néglige وتيكون l'acier هو اللي تتحمل la traction كلها. Le béton le raccourcissement ديالو علاش تقول لي ما هضرناش على allongement ديال لو béton لانه كي قلنا la résistance ديالو في la traction elle est négligeable. بالنسبه le rétrécissement ديالو ولا le raccourcissement ديالو elle est limitée à 3,5 pour 1000 واي ما خصش لو béton ديالنا يديباسي ل 3,5 pour 1000. وغادي تشوفوا انه ابخي راه هاد لي كونديسيون هادو راه عندهم دي كونسيكونس وغادي يوليو هاد لي كونسيكونس يبانوا لكم دي زوردر دو غروندور بدي فالور وغادي يولي هذاك الشيء كلشي هذا غادي تسامبليفيا في دي فالور. ولكن هاد لو بوركو هاد لا شوز كيما نقول لكم ديما راه خص تعرف منين جات هاد الامور هادي لانه ابخي راه غتلقى دي زورغانيغرام وداكشي فاسيل ودي فالور وكتبع غير ان شومينمون vous suivez un cheminement وكتخرج لا فالور فينال ولكن راه ما تعرفش دو فيان بعدا منين جات هاد لا فالور هادي شنو هو لوريجين ديالها. دونك و لاسي ديالنا اللي كاين في لو بيتون ارمي تا هو ما خصوش يفوت لالونجمون ديالو 10 pour 1000. لو دياغرام ديالنا دو كالكول تنخدمو avec une contrainte qui est inférieure à FC28 pour toujours des mesures de sécurité. L'acier ديالنا تا هو تنخدمو ليه بune contrainte qui est inférieure à la résistance élastique ديالو اللي هي FE وتنقسموها على gamma S اللي هو un coefficient de sécurité qui est égal à 1,15. بالنسبة لينا حنا في لو في لو LS toujours 1,15. gamma S est égal à 1,15 ou gamma B toujours est égal à 1,5. Après les hypothèses هادو ils ont des conséquences. هاد الدياغرام اللي كتشوفوا دابا قدامكم هنا هو ce qu'on appelle la droite ou le diagramme des déformations, le diagramme des déformations possibles ديال une section. Ça veut dire là خدينا une section en béton armé. هادي une section en béton armé. هاد la section هادي appliquina على des charges, différentes charges ou les différentes actions. Soit appliquina un effort normal ou là un effort perpendiculaire, un effort tranchant ou là une flexion ou là une compression, un effort normal ou là qui ماشي traction compression كيفاش غادي ديفورما هاد لا ستركتور. هذا هو هادشي اللي تيشرح هاد لو دياغرام هذا وهاد لو غراف هذا. هاد لو غراف هذا راه هزيتو انا من لو ريغلومون BAEL راه كاين او نيفو ديال l'article. Je pense que j'ai mentionné هنا quelque part. Bon ما mentionnéتهاش هنايا ولكن راه كاين في لو ريغلومون BAEL. الا مشيتو لو ريغلومون BAEL راه vous trouvez هاد لو شيما هاد لو شيما تيقول لك شنو هما لي possibilités de déformation ديال une structure. Une structure qui est soumise des efforts ou des actions كيفاش comment il peut se comporter. عندنا هنا دي نوسيون بعدا خص تعرفوهم. هاد لا فيبر supérieure ديال لا structure هادي on l'appelle la fibre supérieure وهادي c'est la fibre ديال la section وهادي c'est la fibre inférieure ديال la section. و l'acier كما قلنا تيخدم en traction ما هضرناش على l'acier comprimé هنا حيت ce qui nous intéresse حنا بزاف هو l'acier de traction. لأن même في la flexion l'acier التحتاني راه هو اللي تيخدم la poutre اللي هزة لظل فاش تفليشي vers le bas. quand il fléchit vers le bas هاد la partie inférieure ديالها كتكون tendue. شكون اللي تيطوندا
c'est l'acier. هذا هو le rôle ديال l'acier. هنا مثلنا هاد l'acier هذا comme il est la section ديالنا de l'acier. مثلا عندنا 4 nous avons 4 barres ديال T16. حنا كنعتبروا هذوك لي 4 barres de T16 بحال une seule section concentrée le centre de gravité ديال هذوك لي 4 barres T16. Maintenant, la distance entre la fibre supérieure ou le centre de gravité de l'acier, on l'appelle la hauteur utile. D, c'est la hauteur utile. H, c'est la hauteur de la section. C'est une section transversale. كي كنت نشرح لكم قطع جي une poutre وجي لها في الوسط ديالها وقطعها transversalement. غتعطيك هاد لا سيكسيون ترانسفيرسال ديال اون بوتر. لا هوتور ديالها سي اش وهادي سي لا هوتور اوتيل. هاد لا سيكسيون هادي quand il subit des charges عندها 3 scénarios de déformation. C'est ce qu'on appelle les 3 pivots. غتلقاو في لا ليتيراتور الا هزيتو دي بوكان غتلقاو في لا ليتيراتور تيهضروا على سكون ابل لي 3 بيفو. بيفو A ou le pivot B ou le pivot C. Alors, ce sont des points. Le pivot A c'est un point, pivot B c'est un point, ou pivot C c'est un point. Qu'est-ce qu'on entend par le pivot A? Le pivot A, il est conditionné par un allongement maximal de l'acier. C'est l'allongement maximal de l'acier. Ou la condition d'IELO. Donc c'est 10 pour 1000. Ou le point A. Ou le pivot A d'IELO. Ou l'allongement هذا, cet allongement maximal, il est atteint soit en cas de traction simple. Il a de la section هذه appliqué عليها une traction simple يعني جريناها ومن l'autre côté جريناها donc un effort de traction. Alors on aura la valeur maximale 10 pour 1000 ou bien en flexion simple ou la composée. هادو هما les cas اللي غادي نكونوا في هاد le pivot A. Les cas les cas d'effort ou les cas de déformation, soit la traction simple, soit la flexion simple, ou bien la flexion composée. Donc le pivot A, ou le domaine 1, le domaine 1, ou le triangle A, B, A'. Le triangle là, A, B, A'. Le triangle c'est le domaine 1. C'est le domaine de la traction simple. هادشي اللي خصك تعقلوا عليه مزيان. هاد لو دومين 1 سي لو دومين دو لا تراكسيون سامبل ou bien le domaine de la flexion simple ou flexion composée فاش يكونوا عندنا ولكن في دي كا بلو بريسي. علاش هضرنا على تراكسيون سامبل؟ لان هاد لو تريونغل هذا A B A', هاد لو تريونغل on peut le diviser en deux triangles. Il a tracé une droite من A vers le point O'. Par exemple, جينا وتراسينا une droite من هاد le point A vers هاد le point l'autre. Donc غادي يولي عندنا un sous-domaine 1A. هاد لو sous-domaine 1A نقدروا نسميوه 1A يعني 1 indice A. هاد لو sous-domaine هذا bien sûr طايح مورا هاد لا droite O'. هاد لا droite O' هي la section avant déformation. هاد لا droite هادي هي بحال شدينا هاد لا section هادي ومثلناها بune droite و appliquer la traction simple. Comment
إلى se déformer هو أنه مشى le sens de l'allongement مشى l'acier l'allongement maximal ديالو و le béton تا هو كان فيه un allongement ما عندناش une compression ما عندناش un raccourcissement ديال le béton عندنا un allongement ديال le béton donc l'acier ou le béton بجوجهم allongés on a allongement de l'acier et du béton donc هذا هو le cas ديال la traction simple فاش نجرو appliquer un effort de traction sur une section en béton armé les deux matériaux s'allongent ما يمكنش ما غاديش تقول لي على يعقل انه انا نقول لك غادي نشد une poutre وغنجرها من لي دو اكستريميتي غادي نجرها وتقول لي في شي بلاصه غادي تكون غتجمع لا هي غتجر غتجبد غتالونجا donc le béton allongeant l'acier allongeant donc c'est la traction c'est le domaine de la traction simple وهادشي اللي شرحنا في هذا la phrase هذه donc lorsque toute la section est située de côté des allongements triangle A, A', O', on est évidemment dans le cas de la traction donc le sous-domaine l'oulani c'est le sous-domaine ديال la traction ملي تيكون عندنا un raccourcissement entre 0 و 3,5 pour 1000 هو هذا التريونغل الثاني اللي بقى لنا من هذا الدومين 1 هذا التريونغل الثاني الا اعتبرنا هذا البوان هو او بريم نقدروا نعتبروا هذا البوان هو او بريم بيتيتر انا راه نسيت ما زدتهاش هنايا نزيدوا هذا البوان او بريم هنا donc supposons qu'on a le point au prime donc le triangle A, B au prime comme vous voyez le béton qui est la partie هنا كان allongé la partie elle est comprimée هو هادشي اللي كنا كنشرحو شحال هادي ديال لا فليكسيون كتكون la partie inférieure tendue ou la partie supérieure comprimée la partie inférieure ديال le béton elle est tendue ou la partie supérieure elle est comprimée donc c'est le cas ديال la flexion وهاد la flexion هادي تقدر تكون flexion simple تقدر تكون une flexion composée دابا حنا راه كنشرحو غير une section درنا عليها دي شارج كيفاش اش تقدر تعطينا واش غادي تجبد غتالونجا ولا غادي تجمع وفاش غادي تجبد est-ce qu'on aura la section ديال le béton كلها tendue ولا فيها une partie tendue une partie comprimée après غادي يجيو هاد l'analyse هادي اللي داروا في le règlement BL هادشي راه كله سيتي في le règlement BL هاد l'analyse هادي هي اللي غيترجموها après sera traduit par des valeurs وهادوك les valeurs هما qu'on va exploiter في les calculs bien sûr. Donc le deuxième sous-domaine, le triangle ABO', c'est le cas de la flexion simple ou la composée. هاد la déformation هادي في البيفو A يقدر نلقاوها في لي بيفو يقدر نلقاوها حتى في لي دال en béton. هذا ce qui concerne le point A. Le point A c'est l'allongement maximal de l'acier. رانا دابا le point B ou là le pivot B ou là le domaine 2 le domaine 2 هو le triangle A B O pardon le domaine A ou là le domaine O B A ou là A B O le triangle هذا هو le domaine 2 le domaine 2 ce qui est constant fait هو la valeur ديال raccourcissement ديال le béton. Ça veut dire on atteint le domaine B, on atteint le raccourcissement maximal ديال le béton, les 3,5 pour 1000.
ou l'acier bien sûr تيت allonge entre 0 et 10 pour 1000. في le domaine 1 ما عندناش بين un allongement بين 0 و 10 pour 1000. عندنا هاد لا دروات هادي ا بي جايه طايحه ديريكتومون ادي في 10 pour 1000. ça veut dire هنا on a fixé هاد la valeur. في le cas ديال B ديال le pivot B, ce qu'on a fixé c'est la valeur ديال le raccourcissement ديال le béton. ou l'allongement ديال l'acier entre 0 هو هذا et 10 pour 1000. ou la partie inférieure ديال le béton مرة تا هي كتكون tendue مرة كتكون comprimé. Donc le domaine on peut le diviser, le domaine 2 on peut le diviser en deux parties. On نرسمو يعني deux sous-domaines. On نرسمو la droite entre B ou O1. Donc غيكون عندنا هذا le domaine هذا اللي فيه une partie ديال le béton tendu, une partie comprimé. وعندنا هذا الدومين الثاني اللي هو O1 B. je répète O1 B. هذا الدومين الصغير هذا لا سيكسيون ديال لاسي ديال البيطون حتى هي فيه حتى التحتانيه كومبريمي. دونك غادي نلاحظوا انه هذا لو دومين هذا السو دومين هذا لو بيطون فيه كومبريمي في الفوق وفي التحت. سي لو كا ديال لي بوطو بيان سور ديال لا كومبريسيون سامبل. فاش نوركو على ان بيطون ما تنتصوروش انه غادي من واحد البلاصه غادي يكون طوندو، لا غادي تكومبريما كله. ولي بوتر بيان سور فاش تكون اون فليكسيون كتكون اون فليكسيون كتفليشا لا بوتر تكون فيها لا بارتي سوبيريور كومبريمي ولا بارتي انفيريور طوندو. سي هذا لو دومين هذا. مي كونت اس كون اورا le pivot B حيت لا فليكسيون دابا سامبل تلقاوها هنا في B وتلقاوها في A. امتى غادي نعرفوها راه اون في B وامتى غادي نعرفو اون في A؟ هاد لا ريبونس هادي هي لا فالور ديال اللي غيحددها لك هو لا فالور ديال لا ديستونس اونتر لاكس نوتر. لانه اي سيكسيون راه الا رجعنا لهاد لا سيكسيون ترانسفيرسال اللي كنا حاطين قبيله اي سيكسيون عندها ان اكس نوتر هو لو فيبر نوتر. هذاك لو فيبر نوتر هو لو بوين اللي ما تيديفورماش في اون سيكسيون، ما تيديفورماش واخا دير عليها دي شارج كتجي لواحد البلاصه كتلقاها كما كانت قبل كما باقيه. سي لاكس نوتر. انا سميناه نوتر لانه ما تيتالونجا ما تيتغيتريس. il reste tel qu'elle est qu'après qu'avant déformation بحال après déformation. Donc la distance entre l'axe neutre ou la fibre la plus comprimée اللي هي la fibre supérieure هي اللي غادي تفرق لك entre la valeur ديالها هي اللي غادي تفرق لك بين est-ce que vous êtes en pivot B ou là en pivot A. bien sûr في le cas ديال la flexion simple حيت la flexion simple مشتركة بين A و بين B. هاد la valeur هادي راه elle est en fonction de la hauteur utile. وغادي نشوفو après شحال تتساوي هاد la valeur وشنو هما لي ليميت ديال لي دو دومين. دونك on lit le paragraphe ديال le domaine 2. Donc il est conditionné par le raccourcissement constant de la fibre supérieure du béton. Donc on a fixé fixina la valeur ديال le raccourcissement ديال béton 3,5 pour 1000 هي اللي fixina. هي le point B. La fibre inférieure du béton لتحت la fibre inférieure هذا لتحت ديال البيطون peut être tendue. داكشي اللي هضرنا عليه فاش قسمناه على جوج. فاش قسمناه على جوج بهاد لا دروات هادي او بي او 1 عطانا هاد لا بارتي هادي تقدر تكون هانتوما لاحظتوها هنا كاينه قبل من هاد لا دروات او بريم وكاينه واحد لا بارتي فيها من بعد هاد لا دروات او بريم. وهنا قلنا سي الكومبريسيون هنا سي لا تراكسيون. دونك يقدروا هاد لا بارتي فيها تكون طوندو واحد لا بارتي كتكون فيها كومبريمي. داكشي علاش قلنا
la partie inférieure ou la fibre inférieure du béton peut être tendue, c'est le triangle, ou bien comprimée. C'est le cas de la flexion simple ou composée. Donc le pivot B me fiche la traction. La traction c'est le pivot A. La flexion simple, pivot A, pivot B, ça dépend de la distance entre la fibre neutre ou la fibre la plus comprimée, il y a la fibre supérieure. Les armatures peuvent alors être soit tendues, soit comprimées. Même les armatures هنا إلا كملتي على droite prolongitée غتلقاهم دخلوا في الجهة ديال la compression. Donc غادي يوليو comprimés. وهنا راه sont tendus. وهاد لو كا هذا تنعيشوه في la flexion composée. On peut avoir des aciers اللي هما comprimés. Donc هاد لو كا هذا il est réservé, le pivot B il est réservé pour les poutres. Le pivot C, le dernier pivot, c'est la droite de déformation pivote. Ça veut dire que la droite de déformation pivote autour du point C. On a un point C. Le point C, il est situé 3 sur 7 fois H. Il est petit par rapport à l'axe ou la fibre la plus comprimée. C'est une distance. Vous comptez une distance de 3 sur 7 fois la hauteur H de la section. Vous trouvez à deux points C direct. À deux points C, la droite de déformation pivote. Pivote de l'autre côté autour de point C. Il pivote par rapport à deux points fixes, le point C. ولكن vous voyez le point C ما جاش في la section avant déformation اللي هي OO'. là جا في la droite ديال 2 pour 1000. يعني راه le béton elle est toujours comprimée هنايا. Elle est totalement comprimée في هذا le pivot C. داكشي علاش le pivot C on le garde pour le cas ديال les poteaux. C'est celui de la section entièrement comprimée. C'est le cas ديال les poteaux. وكاين حتى les poteaux راه bien sûr كنت شرحت لكم واحد المره je sais pas واش les deux groupes ou la sur groupe ان même les poteaux راه on peut avoir une flexion في les poteaux, ce qu'on appelle la flexion composée. حيت هو تنابليكو عليه un effort de compression, ولكن إلا جا un effort axial من هذا لو كوتي هذا. je peux faire واحد le dessin vite pour vous expliquer un petit peu. Il a qu'un poteau, vous appliquez l'effort de compression sur le poteau هذا. Après عندك un effort axial qui s'ajoute. Fait le cas, bien sûr, le poteau dialgue, il sera comprimé, mais il sera fléchi à cause de la présence de l'effort axial. Ou là, il y a l'effort de compression, mais le centre n'est pas centré, il est excentré. Avec l'excentrement, on le traduit par un moment qui est égal l'effort fois la distance d'excentrement. Ou la flexion, ce qu'on appelle la flexion composée le poteau. La flexion composée fait des cas, soit la section du béton elle est partiellement comprimée ou bien elle est entièrement comprimée. Pour vous expliquer, là je suis entièrement comprimée. Voilà donc brièvement les trois domaines. Les valeurs qui expriment chaque domaine, on va les voir après, peut-être la séance prochaine. Inch'Allah, comme les valeurs qui c'est en fonction de la distance
entre l'axe neutre, je répète c'est un point important, c'est en fonction de la distance entre l'axe neutre et la fibre la plus comprimée, elle est en fonction de la hauteur utile, les radicaux une valeur fois la hauteur utile. غادي نشوفوا après Inch'Allah pour la séance prochaine Inch'Allah. ونكتفي بهذا القدر هذا. Donc à la prochaine Inch'Allah. Merci bien. Merci pour votre attention.